idea of getting the log data at that stage was good, but it was not good enough because ultimately we were not looking at the whole year's worth of data. And I think also that's maybe why with the HVAC, what's that AVR that they had was burning out, because there's certain times that thing runs at a higher capacity. So you look at it right now it's perfect, and you put the AVR in, and then boom, at some other stage it burns out, whether it's harmonics, whether it's whatever the case, or whether it's just a higher load on the thing because of higher temperature. So we should have had 1 year's worth of data. That's what we should have had. Yeah, which you don't have. And normally November is quite a hot month and a good month to take measurements. But it seems to me, February is the other hot month. I'm not sure when was your data taken, but we had quite an extension of the heat this year, which we didn't have in the past, in being March also being quite a hot month. I'm not sure, even if you Hierdie place... data is eintlik ons live data ons het eintlik 'n meter wat ons ingesit het op die output van die ATESS wat live data vir ons stuur. Ja, dis reg. Nou, die ding is wat ons nie het nou met daai nie, is die totale data nie. Ja. En dit is nou wat Etienne voorstel, is dat ons effektief die totale prentjie weer eens moet kry. Ons het dit in November probeer, maar het lyk my dit is nou op die ouend nie 'n geslaagde oefening gewees vanweë die feit dat die las laag was in daai stadium. En nou is die las tydelik hoër, so hy stel voor ons dit weer doen. My gedagte is, dit lyk vir my ons kan Vrydag die plek kry. Miskien moet ons dit al gebruik ons nie Vrydag vir ons hot commissioning van die ander stelsel nie, wat hopelik wel gaan gebeur. Installeer ten minste hierdie meter op Vrydag. Ja. Michael, we have the meter, right? Is it possible to install it on Friday? How many hands do you need? I know that we are running on skeleton stuff. Yeah, I think it is possible. I know Arnold is not in on Friday, so I'll just find out if one of the other guys can just go with me. Okay. But it should be possible. We do have it, yeah. Yeah, I think that is maybe prize number one. There should be communications, because obviously if we've got recording, we can see it live there. What we'll just do then maybe is just share it, that data with Harm and Johan as well, so we can see what's happening in there. That will guide us forward to what's happening. But I think Anthony, maybe it's your time to explain a little bit of what you suggest changing in terms of the DC components, what's happening with the Inga team side that we're planning on there. But before you go ahead, Harm, toe ons gekyk het na die data, jy weet, jy kyk na 'n circuit breaker wat jy voer. Nou ons word gevoer met 'n 2000 amp circuit breaker. Maar as jy teruggaan na inligting wat jy nie altyd het nie, is die transformator, die AC transformator, it's feeding us. The image that I got from Anthony was sent via WhatsApp, and I think it reduced the quality. Somewhere he's got an original picture. And if you zoom in close, it said something about 1800 amps. So that's the maximum amps that the AC supply is coming in from the council. Now, even if you look at the generator, I was asking Michael, do you have a picture on that breaker feeding it? And he says he thinks it's 1250. So the generator is 1000. A megawatt, but is the amps? What's the amp wise? 1000 amps. I can quickly have a look at my photos and come back to you. Yeah. So if you think of in terms of the cabling and the cable that we've been wanting to upgrade, some of the cable was bringing the AC in, doubling up on the cable works to achieve 2000 amps. Now 2000 amps is above what we actually need. I think we rated up to 1600 amps, and you need to double check, double answer. The moment we've got the 600 amp breaker and cable in there, yeah, that's what ons tans in het vir ons feed en ons return ook. As jy op Harm se e-mail gaan kyk,
Ek soek net gou vir daai single line diagram van Harm gou. Okay. Are you, Harm are, op you, jou are you referring to this one, Anthony? I'm referring to the one in the report. Yes, Yeah, is the that one. one. That one is the Yeah, one. yeah, yeah. Sorry, yeah. So there is there's a transformer, but ek het 'n foto van daai transformer wat inkom, né? Daai transformer is net die seker. Ja, is 1250 en ek gee 1800 amps uit. Dis die maximum wat daai transformer kan uitgee. En ons het net gediskus al, is dit die moeite werd om 2000 amps te wil trek van die transformer af as die transformer nie ons daai 2000 amps kan gee nie. Nou dit is waar my vraag ingekom het van die cascading, want ek wou die cascading kyk het van die hoogste KA, jy weet wat is die inkomer se amperage size en wat is sy KA rating, wat is die volgende ene se rating en sy KA, want ek wou seker gemaak het dat obviously that you go downwards vir die foutstrome, sodat jy nie die eerste die inkomer trip. Want dis die fact the fault current isn't the problem for me. For me is that can we actually draw the power? Can we actually draw 2000 Yeah, but amps? I was explaining where my thought came from, you know, and the question is, it can't. And that's where Anthony is correct. Basically, a 125 kVA transformer delivers normally 1800 amp. A transformer can for short times easily handle an extra 10%, and that's why we have the 2000 amp protection on a transformer, because 1811 plus 181 gives you almost 2000 amp. So that's where the protection comes from. The transformer is protected basically at 110%, not at 100%, but at 110%. So yes, we can pull 2000 amp for short periods from the transformer without it overheating. Maar as ons hoe lank is daai kort periode? Want kyk, as ons byvoorbeeld battery charging doen, dan gaan ons byvoorbeeld 2000 amps trek vir 3 ure. Dit is te veel. Jy kyk typies na 'n uur en dan weer 12 ure afkoel, tipe van situasie. Duty cycle, yeah. Your cycle is typically an hour or one hour of overload every 12 hours. Okay. Dis die een vraag wat van foto's. So kyk, ons kan daai upgrade doen. Ons gaan daai upgrade doen met 'n 2000 amps. Ons moet net seker maak dat ons daai 2000 amps trek vir langer as 'n uur. En na die batterye toe. Kyk, ek het die nommers, ek het deur al die nommers gegaan wat ons gekry vir daai purchase orders, né? As ons geen kabel en breaker upgrades moet doen, dan kan ons amper wegkom met die geld wat ons het. Kyk, ek dink ons is so 450,000 rand kort om die rectifiers in te sit. Maar dan moet ons geen kabels lê en dan moet ons ook nie die harmonic filter insit. Ek dink dit gaan als afhang, daai antwoorde gaan afhang van die hoeveelheid krag wat die plant trek op die oomblik. So the decision of putting everything onto the inverter is going to have to be answered. That's point number one, because that's going to determine whether you got one, two, or three.
But we have to actually put everything on. We don't have a choice because die rede hoekom hulle alles so aansit dat so oomblik moet die generator start om daai ander geboue krag te gee. Ek volg wat jy sê. Like Basically, the client indicated from the very beginning yeah. that they are no longer interested in paying fortunes every month on diesel. They have invested in about 1,300 MVA, 1,300 kVA of solar. The plant is using less than that. That's basically their reasoning. We should be able to pull the whole site from solar if it's a sunny day. Combined with the batteries, quite correct. So they, from the client side, they certainly want the whole site working on the ATESS system. So now basically what we now discovered is, according to the November measurements, it was possible to do it with the current ATESS, excluding the effect of the harmonics. Right. We have now discovered that it's no longer possible to do it with the current ATESS. We need to expand somehow. That's very clear. That's basically the message at the next meeting with Savannah and Snappy, etc. Is that with the current, with the measurements that we did in November, it looked like we would get away with the current system. But with the measurements that are taken now on a continuous basis on the bypass unit, it has become clear it's not possible. That is not possible. Ek wil net vir julle vinnig hierso share. As julle kyk na die Eskom input krag, dis nou op Pharma, né? Tans kyk ons na dis die afgelope 3 ure. So daar's 300 amps en dan is dit toe gespike somewhere op na 700 amps toe. As jy gaan kyk na die las, sit op 800, 900. So die PV het 'n fenominale impak. Dis die grid paar natuurlik, die inverters wat tans aan is. Daar is 'n groot impak. So is die PV aan? Ja, so die PV is aan. Ek het verstaan die ATESS is buite aksie. Onthou net die PV gedeelte is gekonnekteer, as ek reg is eind, is dit not injected on the ATESS. Well, there's a 300 kVA that is connected before. Yeah, there's a 300 kVA site that is connected. Die bulk van die PV is af. Dis net die klein 300 kVA se een gebou van die Huawei's wat anders. Ja. So en ek dink dit is wat die kliënt natuurlik soek. So ons moet weer eens dit gaan afhang, kan ons Pharma hardloop? Ek twyfel op die oomblik of ons dit kan hardloop by die induktiewe gedeeltes. So ons kan dit probeer met ATESS as hulle ons wil kon toets, maar ek het 'n feeling ons gaan moet oorbeweeg na die DC koppelingsstelsel toe. Dit is well, it's either that. It's either that or we must sort out the active harmonic filter with the ATESS. Yeah. I mean, if you can sort out the active harmonic filtering in the ATESS, that the ATESS doesn't see the harmonics anymore, then it could also help us quite a lot. Kyk, daai kom einde van Maart, kom daai goeders in. Dan kan ons daai toetse gaan doen. Maar ek dink sommer moet ons teruggaan na die kliënt en bespreek met die kliënt wat ons tans concerns is. So ek sal graag on Friday let's get the logger in so we can answers. So hopelik teen die week, volgende week, kan ons met 'n meeting met die kliënt hou, want ek weet hulle druk nou vir 'n meeting. Dan kan ons vir hulle gaan wys. Ja, daar is 'n vergadering geskeduleer vir volgende week donderdag op die. Okay. Wat ons pas in 'n sekere sin. Anthony, does it fit you?
wil net 'n plan, ek dink, goed op die periode. Thursday, né? Ja, dit is Ja, nee, ek sal 'n plan maak, nie worry. But I think this live data is going to be quite important, Anthony and Michael. Well, not that I'm sure the client would, but even if we just have some kind of a printout of the data, you know, to say yes, the ESCOM or some of the stuff is working, some of it's not working, and this is our plan forward and so forth. But they have to be patient in the case that it's not like we just send out orders, because I don't want to put in an order for a harmonic filter and the impact's going to be useless. Then the client has spent money that he's going to be upset with, and they're going to come back to all of us and complain with us that the system is not working. I'd rather have a continuous analysis amongst all of us and say, go for it. You know, if, like I said, quite correct. We have to analyze this thing now with a continuous data and guide the client. So at the end of the day, this thing must work, whether it's AC coupled, DC coupled, or whatever the case is. Whether there's HF, yes or no, etc., etc. My groot concern met ATESS is ons sit met 'n support struktuur wat nie baie goed communicate nie. So die mense wat die assistance werk doen van hulle praat met jou wanneer Dis die ATESS, ja, die ATESS man, hulle praat met jou wanneer hulle wil, waar hulle wil, wanneer hulle wil en op hulle eie level. Wanneer hulle iets in jou wil smous. Nee, eintlik ATESS raak glad nie betrokke met die smouswerk nie. Dit kom eintlik, dit is ouens soos Freedom One wat die goed ingebring het. Hulle het begin met die smouswerk en dan kry jy so Segan en hou hulle 'n seminar. Dis die best things in sliced cheese and whatever the case is, en dit gaan net bos in die land. Maar nou begin jy die goeders uit te rol. Jy weet, nou probeer jy, sê maar Freedom One se support, en Freedom One kom, hulle het mense wat in, uit en hardloop hulle weg. Jy weet, dan kry iemand anders, hulle in, uit, weet niks. Jy weet, so Salawald, sê maar vir example, hulle het nie 'n cooking claw daar ingaan, hulle verwys jy net na ATESS toe. Nou ATESS het, soos ek sê, hulle het Jean is 'n internasionale ouetjie wat nou ingekom het. So hy het goeie antwoorde, sekere tye. Die res van hulle, ek dink hulle snyf gom. My honest feedback. So ons is determined on a lack of support. So yes, hulle sê vir ons, go with a DC coupled system, want jy die transition periodes, of daai goeders val heeltemal weg. My honest thinking pattern is, ek dink die inverterstelsels is nie finaal geontwikkel nie. Ek dink Suid-Afrika was a big learning curve vir hulle, van wat hulle kan doen en nie kan doen nie. En dit is maklik as jy klein laste het, maar as wanneer jy op groot induktiewe laste kom, dit is waar die probleme inkom, veral met die transition tye en hoe die goeders inskop. Maar geen van daai informasie is available vir niemand nie. Yeah. Now, basically, if you have the DC coupled system, you basically have a battery charging system with a rectifier on the one side, and the batteries can be charged either from AC or the generator or the PV. That doesn't matter. Battery is getting charged, and then you have the inverter, and the inverter is carrying the load on a continuous basis. There's no switching over. There's no the DC coupling system basically, or the rectifiers basically handle what charges the batteries, whether it's the generator, whether it's the municipality, or whether it's the PV. The load side doesn't see that. Correct. The load side just sees the battery and the inverter, and the inverter just sees the load. So that's how I understand that the DC coupling system works. Which has its advantages because there's no transition on the AC side. Correct. Ja, ek dink hulle ontwikkelingsprobleme is met die transition. Hulle inverter gedeelte dink ek is raaksaam. En dis hoekom hulle skielik besluit dit, dis hoe hulle probleem gaan solve. Hulle gaan vir almal sê, steek op die rectifier kant en kry klaar. Dan gee hulle nog 'n paar jaar met die transition ontwikkeling. Maar dit help ons nie, ons het die oplossing nou nodig. Correct. Ek verstaan. Nou kyk, ons het dieselfde probleem eintlik in die Kaap, maar die Kaap het eintlik, daarso sit ons met 'n probleem met waar ons selfs hulle batterye gebruik.
waar die cell voltages imbalance gaan en dan trap die ding op cell imbalance. Jy weet, ATESS was daar vir weke, hulle kan niks reg kry. Jy weet, die kliënt vloek al, jy weet, dis 'n massive woorde wat deurkom. Jy weet, en dit is weer eens, dit is ATESS se manne en dis nie Jean nie, dit is sy assistants wat daar rondhardloop en soos ek sê, dan sit op die stelling, sit op daai stelling, sit op die stelling, sit op daai stelling en niemand kan vir jou antwoord gee. En dit is nie 'n groot stelsie, nou is maar hoeveel Anthony? 150 kilo. Nee, die battery is 400 kilowatt hier en die battery, ja, die inverter is 300 kilowatt. Maar die las is net 150 kilo. Nou, die las is hier is 150, die las is tussen 80 en 125. En is elke keer met die transition, soos na jy weet, Eskom failure, wat die P ook inkom en dan jaag hy die cell voltages op. Nou, dan piek hy dan hier by die 100%, so val die ding om, skakel af vir so 'n minuut, en skakel hy weer aan. Jy weet, so weer eens is 'n transition periode en hulle moet aan batterye gaan balance, maar weer eens, net om die antwoorde uit hulle te kry, hoe om my goeders te balance, is amper impossible task met 'n communication gap. Jy weet, so, ons moet weet, dit is ons probleem, ons sit met 'n communication gap, en ek dink ons moet probeer hulle advice vat van die DC coupled stelsel en daai support struktuur van die ingenieursbureau afhaal. That's why ek gaan vir dit druk, maar ons moet seker maak dat die las wat op die twee inverters is doable, dat ons in sy bereike is. Jy weet ons daai Yeah, no, that's, I mean, if the total load is, for argument's sake, 1,1 MVA, it's outside the capacity of the existing ATESS units, and that implies that we need at least one extra, going up to 1,500. Quite correct, but that will still not solve the active harmonic filter, the harmonic situation, because if your plant load is 850 and you multiply that by 2, which ATESS is basically your requirement, we are on 1,7, not on 1,5 MVA. What we need regarding inverters. So that doesn't help us as such. Yes, it helps us handling the total load, but it wouldn't help us even handling the harmonics of the plant alone. Dan sê twee issues, ons moet daai harmonics afkry en die inverters eintlik 'n bietjie hoër, bietjie meer inverters ook insit. Correct. Johan, sorry, om te interrupt. Daai probleem wat jy gehad het in Oos-London, was dit gewees met 'n normale operations van die inverter, of het dit gebeur during transition? Jy weet, van AC, jy weet, na inverterkrag toe, met 'n power failure, dat daai oscillasies gebeur. Want as dit net op die inverter gaan werk, sonder daai changeover, dan is dit moontlik dat daai harmonic filter gaan werk op die uitset, as ons op 'n DC kabelstelsel werk. Nee, daai het gebeur tydens normale bedryf. Ons het gedurende die toets het ons Eskom afgeskakel en toe die battery inverter aangeskakel. So ons het nie daar 'n baie vinnige changeover gehad nie. So ons het die battery inverter toe laat hardloop en toe het ons die static var generator begin aanskakel. En stelselmatig opgevat en toe het ons daai onstabiliteit gekry. Dit was nie tydens 'n changeover, ons het dit nie getoets nie. Okay, gaan daai teorie die venster uit. Basically wat Johan sê is dat as hy het onstabiliteit gekry as hy die arbeidsfaktor hoër as 80% vat, verbetering. Ja, dit was nee, ons het hom so op 90 of 0.9 het ons hom gehardloop en dan was hy stabiel. As ons die pel factor, die arbeidsfaktor stelpunt opstoot na 0.98, 0.99 toe, het ons daai stabiliteitsprobleem. Onstabiliteit gekry wat die ATESS inverter en die
static wire generator begin arm druk oor wie lewer die reaktiewe drywing, die kilowatts. Okay, maar dan ja, soos ek sê weer eens dit gaan afhang van 'n budget, want kom ons sê ons sit wel daai stelsel in wat jy voorgestel het om in te sit. Gaan die DC coupled stelsel nie net sê maar R700,000 ekstra wees, dit gaan 'n paar miljoen ekstra wees. Dit gaan ons by die kliënt moet hardloop, daai antwoorde. En dis hoekom ons al daai goeders is 'n waiting game en ek dink die kliënt jaag vir die winter. En die kliënt wil die winterbedrae afkry. Dit is wat hy. Ja, dit maak reg. Die kliënt wil basies want in die winter het City Power baie hoë tariewe. Yes. En in die winter wil wil soveel as moontlik van sonkrag afwerk en nie vanaf die munisipaliteit nie. Ja. Die ander ding wat ons ook kan doen, Anthony. Kom ons sê ons sit wel daai harmonic filter in. Ons kry die inverters wel aan. Sodat van farma kan hardloop. En dat vergeet van die res van die goeders. Ek praat van wintergewyse. En ons maak seker dat ons as daar 'n paar failure is dat ons die las drop vir 'n minuut en weer opbring. Teoreties behoort daai inverters nie so baie om te val nie. Want kyk om kom ons sê die DC coupled stelsel, kom ons sê ons gaan vir die groter budget, ons gaan daai ATESS 1000 inbring, ons gaan die rectifiers inbring, ons gaan die extra PVD's inbring, whatever die case is. Dit gaan maande vat om te activate. Kan ons dalk op die ander metode die stelsel probeer aan die gang hou? Net om die bedrae af te bring Maar weer eens, ons het 2 geboue wat nie op die stelsel hardloop. Maar die generator gaan aanskakel anyway. So hulle gaan nie op die diesel sy nie. Hulle gaan nog net op die Eskom gedeelte sy. Dan kry ek nou diesel saving. Ja, dan kry ek nou diesel saving. Generator en dis die ander probleem, want Pieter wil hê hy wil vir diesel service ook kry. Ja, hy wil beslis diesel spaar. Hy wil krag spaar en diesel spaar. Nee, ek weet van sy die ding van sy kant af gesien is hy het belê in 1,3 MVA se solar en dit werk nie vir hom nie. Dit is basies sy argument. Anthony, die ander opsie, sorry ek gooi nou net idees in die lug. As ons die Huawei's vat en ons hardloop hulle met 'n generator controller. Die skool het 'n interim period, so dat saam die generator werk. Ons kyk die generator gaan 'n minimum fuel gebruik sê maar tot en met 40% laas. So at least van 100% na 40% kapasiteit kan ons dit probeer reduce sodat saam met die generator werk. Etienne, ja, ons kan die generator reduce, maar onthou die generator is 1 MVA. Ry dit by die pips. Nie 1 MVA ry dit hier by ons is nie op 1500 meter. So hy's 'n 800 kilowatt masjien. So hy gaan waarskynlik so 700 kilowatt kan lewer. Maar wat ek probeer sê is As ons die 300 kilowatt van die watts bysit, dan kan ons 'n maksimum van 1 MVA lewer. As die vrag bo tot 1 MVA gaan, dit is nog steeds probleme. Maar wat ek meen is, so as die krag aankom, dat ons afgaan. Ja, dis natuurlik die ATESS ook voer. Ek het gedink dit is 'n soort van dat ons net die ander 2 geboue voer van die generator af, maar dit beteken die ATESS moet off-grid kan hardloop. Ja. Nou, dis 'n moeilike een. Ja, hierdie kragtoename van 150 kVA en die mismatch tussen die toerusting en die ATESS is 'n bietjie van 'n probleem. Johan, wanneer verwag jy daai leeneenheid om in te kom? Harm, soos ek gesê het, einde Maart, ek het nog nie 'n definitiewe datum nie.
Maar dit kan die eerste week van April ook wees, so ek kan nie vir jou presies sê wanneer nie. Die verspreider van SynExcel het my 'n week terug toe ons die vergadering gehad het ek nog gepraat en hy toe gesê hy sal dit inbring. Dit vat normaalweg 2 weke. Weet om die goeder aan die ander kant op 'n vliegtuig te kry en te vlieg en 'n week of wat hier om dit deur douane te kry en afgelewer te kry by die site. So dit sal seker einde Maart begin April wees. Okay, dis basies einde volgende week. Ja. Ja. Dan as ons hom gekry het, gaan dit gaan ons nog 'n tydelike installasie moet doen daar. Ons gaan moet 'n stroombreker, as daar 'n spaarstroombreker is op die gelystam daar, dan sal dit goed wees. So nie van ons 100 ampere. Dis 'n 100 ampere filter. Gewoonlik sit ek so 30% by, op aanbeveling van die verskaffer. Dus ons kyk dan 120 of 160, ja. 160 ampere breker, ja. Maar dit moet op die output van die ATESS wees, as ek Dis reg, ja. Kyk, dink om 'n breker in te sit op die output, sal nie 'n probleem wees nie. Eintlik ons gaan die changeover doen binne in hulle LV-kamer, dan het ons geen krag na die ATESS toe en geen krag uit nie. So alles hang af hoe groot is die eenheid, is die ander ding. Ag, hy is klein, hy is omtrent 500, ek sê 500 mm by 200 by 600. En dit kan in 'n container staan, dit is nie 'n probleem as dit om tydelik wil doen. Ons kan net dan op ons bereike het jy of selfs op by paspas op die output kant op tap vir met 'n breker op die output. Ja, Yes. Dit gaan nie help as jy ATESS nie loop nie. Ja. Nee. Ja, so wat ons dan moet ons hom toets met die ATESS wat hardloop. Ja, Maar kyk, net 'n farm. hoe ons laas met die toets gedoen het, so ek weet wie ook al daar was, daai Luan of wat ek ons naam is. Ons het die inverter aangeskakel en dan het hy gesê, "Right, kom ons activate hierdie gedeelte, so die las gerem." So ons kan 'n RAM toets doen, maar dit sal natuurlik oor 'n naweek moet gebeur. Dit kan nie gebeur of periode. Hierdie naweek is ons daai off periode van hulle. So wat ook al dit gebeur. Ja, maar hierdie naweek is nou nie haalbaar vir daai eenheid nie, want dit is nog nie hier nie, maar dit sal op 'n soortgelyke naweek moet gebeur. So korrek, en ek het 'n feeling dit gaan nou eers weer gebeur in April, daai April shutdown week, as jy dit so wil sê. Ja. En ek het 'n feeling dit gaan weer rondom die 24ste wees. Ons moet net mooi kyk wanneer dit is, ek dink Paasnaweek of so iets. Ek het nou nie datums Ja, Paasnaweek is in sommer begin April. Ja, ek kan nie daar waar vakansie. Dit is Daar is 'n lang naweek. Daar is 'n lang naweek, want jy die 27ste April wat verkiesingsdag was en dan 1 Mei wat arbeidsdag is en gewoonlik het jy 'n lang naweek oor daai tydperk. So ons moet eintlik net hulle gaan uitvind wanneer is daai. So as jy nou julle meeting volgende week het, kyk na daai datums. Want nou begin ons al klaar naby druk aan net om 'n toetswerke te doen middel April of laat April. Dit is al klaar in Mei, dan is nog nie besluite gemaak. Ja. So Pieter Samma moet of besef dat hierdie winter gaan hy nog steeds duur betaal. Of ons moet 'n geleentheid kry mid April of eintlik voor mid April om toetse te doen. Ja. Of hy moet geld gooi en weet ons moet goeders so gou as moontlik weer inbring. Wat ook nie 'n wyse beslissing is. Ek wil net sê, Etienne was nooit in 'n vergadering met Pieter nie. En geld rondgooi is nie iets wat hy doen. Wat hy doen nie. Ja. Ja. Wat nie. Nee, kyk, as enige goeie bestuurder moet jy nie net geld rondgooi nie. Jy weet so, is nie asof ek negatief ten opsigte van hom is nie, maar that's the way to solve a problem.
Yeah, but look, Peter is not afraid to spend money, but he wants to be sure that it will solve the issue. Ja. And at this stage, we are not sure that the issue is solvable. Kyk, ons weet wat ons moet doen om die issue te solve. Dis net het hy 1,5 miljoen rand, dis die probleem. Extra. Extra, ja, dat is het probleem. Extra. So, okay. From our side, we've now exchanged ideas. What are we going to tell Silvana next week? First, we're going to tell her the load is higher than we measured in November, and that throws our whole plan into jeopardy. The second thing, are we going to tell her? I think we need to tell her about the problem between the ATESS and the active harmonic, or the expected problem between the ATESS and the active harmonic filter, and that we need to test that situation, and that we prefer to test it on the site and not somewhere else, as this is a working site, and we can test it more properly on this working site, and that we set up some theoretical thing somewhere and we finalize it, and then in practice we find it doesn't work again. That's the two things that I think we need to tell her. And then the third thing that we need to tell her is that it will take a bit of time to get the issue solved, and it might take a bit of extra money. Money, yeah. Which Peter won't like. Yeah. So how open are we going to be with Silvana and the MSD team? My opinion is I'm always open and honest in all conversations. Then I never have to lie to anybody. Yeah, I agree. Me also. So let's tell them the truth, exactly how we see it and where we made our decisions on. So we're all human and we make decisions on what information we have. Ons het 'n besluit gemaak op inligting wat nie 100% reg was in elk geval. Dis die eerste That's the first thing. Yeah. Ja. So ons het 'n besluit gemaak met 'n totale las by 850 kVA. Ons weet nou daai las is nie reg. Yeah. Correct. This is the eerste dan. Ja, that's the first fact of life, that when we did our test, we expected the load to be near quite full load, as it is a factory, and the factory, as far as we are concerned, is working continuously on a continuous basis quite near full load. But we have now seen that although November normally is a hot month, and February is the next hot month, we've now seen in February the load of the plant is quite substantially higher than in November, which we didn't expect. Yeah. That's the first thing. The second thing is, at that stage we were not aware at all of possible misalignment between the active harmonic system and the ATESS inverters. Yeah. That is something that we discovered now in the interim. Yeah. So that's basically the second thing that is a fact of life. You don't know everything that you don't know every hurdle that may be thrown into your way up front. Yes, sir. So that's basically the second thing. The third thing is that because of this, we need to experiment. Yeah. And we want to use this site as an experimental site to be able to come up with a final solution. Yep. That's right. Any further suggestions? I think we need to have
between us, we need to sort out a proper plan of what we intend to do to come to a final answer. Maar ek At dink this stage, we don't have the final answer. But I think what we need to have, what we need to show is what we plan to do to come to a final answer. Ja, ek dink daai finale daai answer kan ons net gee nadat ons die toetse gedoen met daai lone harmonic filter. As That's ons correct. nog steeds probleme optel, dan moet ons terug drawing board toe gaan. Well, kyk, as die harmonic filter nie doen wat ons hoop hy doen nie, dan beteken dit basies ons moet in terme van wat ons nou weet van ATESS, ons moet basies na 2 NVA ATESS-stelsel toe gaan. Met DC coupling instead of AC coupling, because then they said that it's supposed to be able to handle 1400 MVA with harmonics. But it also implies that we need to increase the battery, we need to double the battery anyway, etc. Then we throw out, if the harmonic solution doesn't work, we have to throw out the harmonic solution. It's a pity, but or put the harmonic solution between the municipality and the ATESS unit as a money saving feature and not as a solution saving feature. Ja. Ek sien negatief ten opsigte van die harmonic filter. Ek dink is fantasties, Maar op die einde van die dag is iemand anders as geld wat ons moet in gedagte hou. En met verantwoordelikheid adviseer. Ja. Correct. Because if it comes upstream from the ATESS unit, then it won't handle the issues for us. It will just save the customer some money. But the question is from his side then, do we really need to throw out the current arbeidsfactorstelsel? Isn't the existing system then going to assist with that? Does he really need the active harmonic filter system? And that's then basically a economic exercise that Johan can do, comparing the existing power factor unit with the active harmonic filter unit. What is the client going to save? If he throws out the power factor and puts in active harmonic, but then upstream of the ATESS, the ATESS doesn't want to talk to the AHF. But then that's a separate economic exercise then. Yeah. But the preferred solution is that the active harmonic filter system prevents us to have to buy two inverters. Two extra inverters. That's correct. Yeah. Wat ons wil eintlik hê is die active harmonic filter moet werk. Ons moet 'n ekstra inverter bysit met daai harmonic filter sodat ons die harmonics kan filter en die ekstra krag kan voorsien op kan lewer. Lewer op die netwerkbasis. Ja. Ja. Okay, Michael. Any other inputs? No, other than let's get that logger in as soon as possible by Friday. Make that a high priority for us and share the data so that by Monday at least we've got something to move towards. And Anthony, that logger is not online as ek reg onthou, Michael. That logger is just it's a data logger that you must take the SIM card out of, isn't it? No. No, there is a SIM card in this one. It's the one that we built, the Joburg one. Okay. But there is something I want to raise. If we
the intention of putting the login is to actually view the whole site, but with this solar, the grid tie system that's there, it's going to take over some of the load if we log on the input. So we're not actually going to get the true spark. Put the solar off. Yeah, we'll have to put it off. I don't know if they will be happy with that. Yeah, I'll just for find test purposes, let's just put it off. Okay. Even if it's just for 1 week, right? Until we have the meeting on Thursday. Then when you go back for the meeting on Thursday next week, just put it back on. So we've got at least the weekend as well. Okay, that's not a problem. Okay, dan is ons reg. Laat ons daai data kry en dan werk ons van daar af. Perfect. Okay, wat is die kans dat ons Vrydag daar gaan wees? Ons gaan definitief daar wees om die meter in te sit. Ek weet nie Okay, of en ATESS? Nee, ons sal weer ons het e-poste uitgestuur. You know, if the gods of communication would answer us, it'll be fantastic. Ja. ja. Ja, dis reg. Laat ons 'n bietjie werk gaan doen. Thank you for the meeting, everybody. Thank you for an open ear. Dankie. Ek ken nie Palena. Okay, thank you. Tot ziens allemaal. Okay. Alright, dankie. Thanks, bye. Bye bye. Bye.